Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Amanat yang dibintangi oleh Sanjay Dutt dan Akshay Kumar. Film yang berkisah tentang perjuangan seorang pemuda untuk mendapatkan sumber air di desanya. Demi membantu warganya untuk mendapatkan air, dia pun rela menjual tanahnya dan menggunakan uang tabungan pernikahan adiknya untuk membeli sebuah pompa air. Tapi sialnya begitu sampai di kota, uangnya raib, dicuri orang. Sebelum menyaksikan keseruan review filmnya, tak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih buat bos-bosku yang sudah subscribe dan terus mengikuti review-review film dari saya. Dan bagi Anda yang belum, dimohon tekan dulu tombol subscribe-nya. Sudah siap kopi dan cemilannya? Yuk, mari kita saksikan keseruan review film berikut ini. Kanebo nih bos, bukan tempe mendoan. Diceritakan seorang pemuda bernama Vijay yang diperankan oleh Sanjay Dutt. Vijay adalah seorang supir Metro Mini. Vijay tinggal bersama adiknya yang bernama Radha. Setiap pulang ke desanya, Vijay selalu membawakan barang-barang pesanan untuk warga desanya. Vijay juga tak lupa menyisihkan hasil kerjanya untuk persiapan pernikahan adik sematawayangnya. Pada hari itu, Vijay memberikan sebotol obat untuk seorang ibu yang anaknya sakit akibat meminum air sumur yang sudah tercemar. गांव के कुएं का पानी तलों में बैठ गया है। मटके पानी पीने से ए मुन्ना, अब तू दवाई पी ले, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। Di desa Vijay sudah setahun lebih tidak turun hujan, yang mengakibatkan sumber air di desa mereka hanya tinggal dari sebuah sumur yang terletak di tengah desa. Itu pun sudah hampir kering dan mulai tercemar. Untuk masalah ini, warga desa pun berkumpul untuk mencari solusinya. Di desa mereka, sumber air yang bagus, melimpah dan layak konsumsi hanya berada di rumah seorang tuan tanah bernama Lankeswar. Vijay dan pamannya meminta pada seorang bernama Rajeswar yang merupakan adik dari Lankeswar untuk berbicara pada kakaknya agar mau mengizinkan warga desa mengambil air di sumur miliknya. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong pergi ke rumah Lankeswar. Setelah Rajeswar memohon pada kakaknya, Lankeswar mengizinkan warga untuk mengambil air dari sumurnya. Tapi ketika warga dengan antusias mendatangi sumur tersebut, tiba-tiba Lankeswar menembak ember timba yang menyebabkan seluruh warga menjadi terkejut. Lankeswar berkata, jika warga menginginkan air dari sumurnya, mereka harus mau menjual tanahnya pada Lankeswar. Mendengar itu, Vijay marah dan mencoba melawannya. Tapi usahanya dihalangi oleh paman dan warga desa. Lalu malam harinya Lankeswar bertemu dengan Niranjan yang menginginkan tanah milik warga desa. Agar para penduduk desa mau menjual tanahnya, Lankeswar menyuruh anak buahnya untuk memasukkan bangkai sapi ke dalam sumur satu-satunya yang berada di desa, supaya mereka tak memiliki sumber air lagi. Melihat sumur satu-satunya tidak bisa dipergunakan lagi, warga desa menyalahkan Vijay karena menurut mereka Lankeswar berbuat itu karena Vijay waktu itu ingin melawannya. अब सिर्फ एक ही रास्ता है विजय, सिर्फ एक ही रास्ता, या फिर प्यासे मरो। Esok harinya Vijay datang menemui Lankeswar untuk memberikan tanahnya agar bisa ditukar dengan air untuk para warga desa. Lankeswar mengatakan
Jika untuk tanah Vijay, ia akan menyediakan pasokan air untuk warga desa dalam waktu 1 bulan saja. Walaupun perjanjian tersebut tidak menguntungkan baginya, tapi demi warga desa, Vijay menyetujuinya. कि 30 दिन तक मेरे गांव वाले तुम्हारे कुएं पर पानी भर सकते हैं। तूने तो पूरा मामला ही सल्टा दिया। Dirasa aman pasokan air selama 1 bulan, untuk warga desa, Vijay memutuskan pergi ke kota untuk membeli sebuah sumur tabung dengan uang celengan pernikahan adiknya. विजय, Rajeswar yang mengetahui niat Vijay ternyata selama ini hanya berpura-pura berpihak pada warga desa. Dia pun memberitahukan niat Vijay pada kakaknya. कि आज के बाद गांव का कोई आदमी गांव छोड़कर नहीं जाएगा। विजय अपनी बहन की शादी के पैसों से सिर्फ ट्यूबवेल खरीदने नहीं किया है। Di dalam bis, Vijay bertemu dengan seorang gadis bernama Gita. Teriakan Gita menyelamatkan Vijay dari serangan anak buah Lankeswar yang datang dari belakang. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप आवाज न लगाती तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। Sesampainya di terminal Mumbai, nasib sial menimpa Vijay. Kopernya yang berisi uang dicuri orang. Vijay pun kebingungan, yang membuatnya berjalan tanpa arah tujuan. अरे भाई साहब, आपने मेरा बैग देखा? अरे सुबह से आना नहीं देखा तेरा बैग कहाँ से? Kemudian di sebuah jembatan penyeberangan, Vijay melihat dan menolong seorang pemuda yang ingin terjatuh akibat dipukuli beberapa preman. Pria ini bernama Amar yang diperankan oleh Akshay Kumar. Setelah menolong Amar, Vijay bercerita jika uang yang ia bawa dari desa telah dicuri oleh seseorang. Mendengar itu, Amar terdiam karena ternyata dialah orang yang telah mencuri koper milik Vijay di terminal. Mereka pun saling berkenalan. Merasa bersalah pada orang yang telah menyelamatkannya, Amar mengajak Vijay untuk makan dan tinggal di rumahnya. मेरे पास एक खोली है, छोटी सी है, तू चाहे तो वहां रह सकता है। चल, पेट पूजा करते हैं। चल चल चलो चल। Kemudian di rumahnya, Niranjan meminta uang pada ayahnya yang bernama Agarwal untuk membayar tanah yang akan ia beli dari Lankeswar. Agarwal yang mengetahui jika anaknya suka hura-hura dan menghamburkan uang, bersama teman-temannya menolak memberikannya. वैसे ही जिस दिन तुम्हारी जेब में नोट नहीं होंगे, तुम्हारे ये दोस्त भी नहीं। Penolakan sang ayah membuat Niranjan gelap mata dan menyuruh anak buahnya merampok ayahnya sendiri yang membawa uang gaji untuk para karyawannya. Tapi di tengah hujan, Vijay datang, menghajar dan menggagalkan perampokan tersebut. ये रहा आपका बैग। जानते हो इस बैग में 10 लाख रुपए थे। 10 लाख हो या 10 करोड़, जिसकी अमानत है उसे वापस मिलनी चाहिए। ये रहा मेरा कार्ड। कल सुबह 10 बजे फैक्ट्री में आ जाना। Kemudian di kampung, Vijay melihat Gita ingin melakukan bunuh diri dengan melompat dari atap. Tapi Vijay berhasil menyelamatkan Gita dengan membawa sebuah gerobak berisi jerami. Gita pun menceritakan alasannya ingin bunuh diri adalah karena dia telah ditolak oleh Niranjan, yang merupakan laki-laki yang telah dijodohkan oleh orang tuanya. Lalu Vijay pun merencanakan membalas kelakuan Niranjan. Dengan dibantu warga kampung, Gita pun di makeover. पाउडर लगा लिपस्टिक सजा तू बालों की सेटिंग करा
डीजल पे गोरी लहरा के बस को झुलाती दुआ बजाए बाबा ला 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 ला। Gita pun memulai balas dendamnya dengan berpura-pura menjadi seorang putri kaya raya untuk membuat Niranjan tunduk dan jatuh cinta kepadanya. Tapi seiring berjalannya waktu, Vijay yang mulai jatuh hati pada Gita meminta untuk menghentikan sandiwara tersebut dengan alasan jika itu sangat berisiko untuk Gita. Amar yang mengetahui tentang perasaan Vijay mulai memancing Vijay untuk mengaku jika dia mencintai Gita, tapi Vijay berusaha mengelaknya. तुम निरंजन से अपने ताल्लुकात बिल्कुल बंद कर दो। क्यों भाई, क्यों? संभाल लेगी अपने आप को, तुम्हें बड़ी फिक्र है इसकी। यार अगर हम इसकी फिक्र नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अच्छा, लेकिन ये बात तो कुछ और बात है। अब क्या बात है? या देख, ऐसी कोई बात नहीं। Setelah mengetahui perasaan Vijay, Gita pun mulai mengakhiri sandiwaranya dengan mengundang Niranjan pergi ke kampung Amar. Dan akhirnya warga kampung pun memukuli Niranjan. तुम हाथ जोड़कर दया की भीख मांगी थी और तुमने मुझे घर से ठोकर मारकर बाहर निकाल दिया। खूब मारो इसे। Setelah itu Amar mulai memancing Vijay lagi. Amar berkata, jika Vijay tidak mencintai Gita, maka dialah yang akan mencintainya. Namun ketika melihat bayangan Amar yang sedang mencium Gita, Vijay mendekati Amar. अमर मैं क्या हुआ? चलो अकेले छोड़ दो, चलो ला दूंगा प्यार से मैं ला दूंगा बाहों का हार तेरे गले में डालूंगी मैं तेरा सजना तुम जो कहो तो आसमां से तारे तोड़ के ला दो गोरी गोरी इन बाहों का हार कभी पहनाऊं पहले डालूंगी सजना में डालूंगी नौलख का हार तेरे गले में डालूंगा। Hampir 1 bulan tidak ada kabar dari Vijay membuat warga desa yang dikompori oleh Rajeswar mulai panik dan menanyakannya pada paman dan adik Vijay. Esok harinya paman dan adik Vijay memutuskan pergi ke Mumbai untuk mencari Vijay. Namun ketika sampai di terminal, beberapa preman mencoba menculik Gita. Tapi untungnya Amar datang menyelamatkan mereka. Amar pun membawa Gita dan pamannya untuk bertemu Vijay di rumahnya. Mengetahui jika paman dan adiknya telah ditolong oleh Amar, Vijay pun berterima kasih. तुम्हें पहुंच ही नहीं पाते अगर तेरा ये दोस्त न मिल जाता। तेरे एहसान ने मुझे जिंदगी भर के लिए खरीद लिया। Lalu paman dan Gita mulai menceritakan keadaan warga desa pada Vijay. Hal tersebut membuat Amar yang telah mencuri uangnya merasa sangat bersalah. Hingga pada malam harinya Amar mencoba merampok sebuah rumah agar bisa mendapatkan uang untuk Vijay. Tapi usaha Amar sia-sia karena ia tertangkap oleh Agarwal, sang pemilik rumah. Mendengar kabar tertangkapnya Amar, Vijay yang mengenali Agarwal mendatanginya dan memohon agar Agarwal mau membebaskan Amar karena ia mencuri hanya untuk membantu masalah desanya. Ketika sedang memohon, Agarwal melihat kalung yang dipakai oleh Vijay dan menanyakan tentang kalung tersebut. Ternyata ayah Vijay adalah teman baik dari Agarwal. Walaupun tidak mengatakan itu, Agarwal berjanji jika besok ia akan membebaskan Amar. जाओ बेटे, तुम्हारा दोस्त छूट जाएगा।
Kebebasan Amar disambut Vijay dan warga kampung. Vijay mengatakan kenapa Amar berbuat begitu hanya untuk membantunya. Amar pun mulai menceritakan jika sebenarnya dialah yang telah mencuri uang Vijay ketika di terminal. Mendengar itu, Vijay pun marah dan langsung memukul Amar sampai berdarah-darah. वो मतलब इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ जिसने तुम्हारा बैग बस स्टॉप से चुराया था। कमीने, मक्कार, कारण मेरा गांव पानी की आग में चल रहा है कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। Warga kampung meminta Vijay untuk memaafkan perbuatan Amar, tapi Vijay menolak dan berencana meninggalkan kampung Amar. Mendengar itu, Amar mengejar Vijay dan memohon untuk tetap tinggal di rumahnya. Akhirnya Vijay pun mau memaafkan Amar. विजय भैया, कोई आदमी इस दुनिया में शौक से चोर या मुजरिम नहीं बनता। विजय, विजय, जिस पर तू चलने को कहेगा, मैं वादा करता हूँ। विजय। Baru saja dimaafkan, Amar berkata lagi jika dia juga telah mencuri hal lainnya dari Vijay. Dengan sedikit kata, jika dia telah mencuri hati Radha dan ingin menjadi adik ipar Vijay. तू समझा? अरे मैं तो सब समझ गया, तू लोग तुझसे मिलना, मिलकर चलना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। देखूं तुझे, चाहूं तुझे, दिल का इरादा है। बिन सोचे ही उठ जाती है तेरी तरफ बाहें। Kemudian di kampung Amar, Agarwal datang untuk menyumbangkan sumur tabung untuk desa Vijay. Vijay mencoba menolak bantuan itu, tapi Agarwal mengatakan jika itu hanya pinjaman. Kapanpun Vijay mempunyai uang, Vijay boleh membayarnya. Yang penting adalah Vijay bisa menyelamatkan warga desanya. Vijay dan Amar datang ke desa untuk membawa peralatan sumur tabung pemberian Agarwal. Namun ketika warga desa mulai senang dengan air yang mereka dapatkan, Lankeswar dan Rajeswar datang dan mulai memukuli Vijay dan Amar dengan ancaman sebuah granat yang akan mereka lemparkan jika Vijay dan Amar melawannya. अबे गांव के मसीहा, तो बजेगा। Sambil menyiksa Vijay, Lankeswar menceritakan jika dialah yang telah membunuh ayahnya 15 tahun lalu. Pada saat itu ayahnya yang bernama Sangkar menemui Agarwal sahabatnya karena telah mendapatkan 6 angka dari togel yang ia pasang. Lankeswar yang juga berada di situ menusuk Sangkar dan mengambil kupon togel tersebut yang membuat Lankeswar menjadi kaya raya sampai sekarang. और हमने वो लॉटरी का टिकट का पैसन से अपनी लंका बनाई। Setelah melihat Vijay tak percaya, Lankeswar menyuruh anak buahnya membuang Vijay ke suatu tempat dan menawan Amar, Radha, dan Gita. फिक्र मत कर, धोखा। Esok harinya Vijay kembali ke desa. Vijay pun mendatangi Rajeswar yang sedang mengumpulkan tanda tangan pengambilan tanah warga.
Vijay berhasil menghajar anak buah Lankeswar. Melihat anak buahnya tidak berdaya, Rajeswar ketakutan dan memohon untuk dimaafkan. Tapi warga desa yang sudah geram mulai menghakimi Rajeswar hingga modar. अरे मुझे क्या कर रहे हैं? विजय भैया, मुझे माफ कर दो। लंकेश्वर कहाँ है? हाँ, बताता हूँ। वो साला हरामजादा कुत्ते का Vijay pun menuju sebuah pabrik di mana Amar, Gita, dan Radha ditawan oleh Lankeswar. Vijay mengejar Lankeswar, sedangkan Amar menghajar Niranjan. Akhirnya Niranjan tewas di tangan ayahnya. Sementara Lankeswar modar tergantung pada sebuah katrol. Akhir cerita, Vijay bebas dari penjara dan mendapat kembali kekayaan Lankeswar yang berasal dari togel 6 angka ayahnya. Cerita pun selesai.